अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम और सामिईन किराम, बंदा नाचीज़ क़ारी व हाफ़िज़ हकीम मोहम्मद हनीफ़ फ़ाज़िल नेशनल कौंसल फ़ॉर तिब पाकिस्तान, चेयरमैन अल हनीफ़ वेलफेयर ट्रस्ट, सूरतुल माइदा का 15वां रकू सवाब की नीयत से तिलावत करूँगा। आप भी सवाब की नीयत से समाअत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़ुयूब। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मर्यम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक इज़ अय्यद्तुका बिरूहिल क़ुदुस तुकल्लिमुन्नास फ़िल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील व इज़ तख़्लुक़ु मिनत तैरि कहैअतित तैरि बिइज़्नी फ़तन्फ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरन बिइज़्नी व तुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी व इज़ कफ़फ़्तु बनी इस्राईल अन्का इज़ जि'तहुम बिल बय्यिनाति फ़क़ाल الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله